Amen. Hallelujah. Makapanglingkod ta, mga igsoon. Mayong buntag, pag-usab, kanatong tanan. Amen. Ing nasa imong tupad, mayong buntag. Nalipay ko nga nakakaron. Mura man ni sila kuan. Nalipay. Smiley ko na imong tupad. Smiley sa. Hallelujah. Mga igsoon, dako kaayo nato nga pribilehiyo nga aduna tay alagad sa Dios nga mupaambit kanato sa pulong sa Ginoo. No, siya usa ka amahan sa Mandawi Assembly of God Church. O karon nakig-uban siya kanato, uban ang grasya ug ang kalinaw ug ang kadasig nga iyang ipaambit kanato. Let us all welcome Pastor Paul Mungas. Salamat ug maayong buntag natong tanan. As I have expected nga ang second service, it would be more on the young ones. Sabot ba mo unsay young ones? Kay ang first service mga once young man. Once young. Pero napaghapoy na sagol nga mga once. Kinsa may mga once young din eh. Maglisod man ko basin kasab-an ko ninyo ba nga ang akong gi-refer sa mga once young katong mga tiguang, mga senior citizens. Kay sa first service daghan man ang mga once young. So karon ang tanang mga young ones moingon og amen. Daghan gyud. Mao na nga nagpasalamat mi nga gikan sa amo ang simbahan sa Mandawi Assembly of God, kauban ako ang akong asawa when we were having this kaning schedules para sa para mo replace ni sa inyo nga senior pastor ni Pastor Edgar Bacos, ang ako ang giangkon ang June. Unya imbes nga June 29, nalimot ko ang June 29. Amo apo di ang giisdog kay last Sunday of the month man mao ang amo ang church anniversary. So mao to nga nagsigi og communicate ninyo ko nga ako na lang sa inyo ang Father's Day. Kay para so tanan nga mga papa, happy Father's Day. Isa ikaway-kaway ang mga kamot sa mga fathers. Oo, mga daddy, mga tatay, mga papa. Okay, happy Father's Day. Oh, Jeremiah, kanusa naman ma-father? Hapit na. Oo. Ako'y nagkasal ani nila atong kasi ito dong April no. Oh, April 5 ba to? 2. Oh, April 2 di ay. Salamat nga nakakita na kog usab ninyo. Anyway, ang ako nga pag-ani mao ang pag-challenge ninyo unya mao pod ang paghatag og hagit. Ganinang first service may simple challenge for the sa mga kaigsuonan nato nga nagsimba ganina sa first service, hinumdumin ninyo daan nga challenge. Within this week, can you just show grace and express the grace of God to one person? And later on, ato ang tan-awon, bitaw no, kung nakadawat ko sa grasya sa Ginoo, how would I also express this grace nga gihatag sa Ginoo sa kuha? I challenge ganina sa mga nag-attend sa first service nga from now on until Saturday, dapat mahimo na nato. Because one of the thing nga kasagaran nato nga malimtan is unsa may challenge nga ato ang makuha sa ato ang pagsimba. And then we hear the gospel, we mo ampo ta, mo daig ta, mo respond ta, but all throughout the day the challenge is, are we living for the gospel? So think of this because the passage nga ato ang tan-awon karon is taken from Genesis chapter 33 verse 1 to 20. Taas-taas ni siya. Ang atong gibasa sa ato ang scripture reading is the background. Ang chapter 22, that was the story, this is the story still of Jacob, a father, a brother. And then, this is about his story, the story of God's grace, because the topic that I'm bringing for you this morning is the surprising power of God's grace. Are you surprised with God's grace? Mga naong kuno bisa na surprise. Mga naong kay mga batanon kasagaran ang inyong mga expressions na naman sa mga emoticons. Mga emoticons unsa man na, feeling sad, feeling happy, feeling excited, feeling depressed, feeling annoyed, all these kinds of feelings. And whether we like it or not, those feelings are God's given gift. The problem is, how do we express those emotions? Maglisod ta.
kani nga emotions nga atong kwaon karon is about being surprised. Jacob was just so surprised. And he knew that deep within his heart, because the background of the story in chapter 20 and before chapter 20, 32 paubos, nagisgot ni kinsa man toy igsuon ni Jacob. Was the brother of Jacob? Esau. Unsa man to niya? Twin brother. Esau was his twin brother. Bot pasabot, mura bitaw dikit yung kaayo sila na may gipang tawag nga mga identical twins. Unya gani as people would always tell me or na ako'y may istorya ko nga unsa may imong bation or naa ba kay mga mura bitaw kana bitawng gitawag nga lukso ng dugo nga murag nakuyawan ka or alingdasay kay ka and you're just feeling weird because you knew that also your twin is feeling maybe having all these problems. Kaya pastor, ingon anak ko. Yeah, all of a sudden, manawag ko sa akong igsoon, sa akong twins, mo na po siya nga, bitaw kay ingon ani. And ko nga, well, there is really that connection within you tungod kay your twins. Ako nga walay twin, na ako'y igsoon, pero even ang mga twins mag-away. Ang tanan, ganilang bunta, ganilang first service, murag upat ra kakamot ang ni isa. Gusto kong makakita, kung nagsimba ka karon, unya nagsimba pod ang imong igsuon. So pananglitan, nagsimba ka, na kay igsuon, iisa ko ng imuhang kamot. Okay, daghan-daghan. Kinsa imong igsuon? Okay. Kinsa imong igsuon? Ha? Nas living word, pero wala din he. Okay. Kinsa imong igsuon inday? Okay. Okay, dili na lang ko mangutana sa uban. At least, klaro, nga kauban nimo ang imong igsuon karon sa pagsimba. And that is good. That is good. Ang ikaduha na kong pangutana, isa mo sa inyuhang kamot kung ang inyong mama or papa kuyog ninyo sa simba karon. Wala, nagkagamay. Nagkagamay. Asa imong mama ug papa? Tapos living word yapon. Okay. Asa imong mama? Okay. Arang-arang. Kinsay kompleto ninyo nga kuyog ninyo inyong mama ug papa. Gamay, asa imong papa ug mama? Ang mama ang papa. Ikaw man mo isa ang papa, kaang kunon di man ang asawa ka may ni isa. Okay, kinsa pa man? Kinsa pa man? Okay. Okay, naglinya ang pamilya. Ganahan ko mo tan-aw sa mga pamilya nga nagkuyog yun og simba. Ano man? Because as Joshua declared, unsa may declared ni Joshua? Joshua chapter, unsa man na? Okay? As for me and my house, isa may naa sa balay. Pastor, pwede na ko dadon lang akong iro og simba. O kung musugot ang simbahan, dadon man gani sa Ayala, sa SM, sa Park Mall. So sa simbahan pwede pod. Kaya ang uban na to, dili mo simba kay pastor, wa may mo bantay sa iro. Mga dog lovers, makasabot kinsa may naay mga iro. Okay, makasabot ka Brad no? Nipalitag iro kay para mo bantay sa balay. Unyag manglakaw, din amo kuyog kay way mo bantay sa iro. Okay, ibaligya ang iro. Anyway, I'm asking that because I wanted you to know and I wanted to challenge and to ask. Sa kamong mga manaigsoon, mag-away dili. Dali ang makatubag yun aning mga young ones. Oy, mani akong ganahan. Dali ta mahuman ani kay basta na interaction. I'm not just a pastor but I'm also a teacher. So this is my way of just preaching. Because in the life of Jacob, his twin brother, what kind of relationship do they have? Were they that close? Or ani ka close? Diba na mo'y amigo nga mo ingon mo nga mas close pa ko ani niya kaysa akong igsuon. Tinuod dili. Tinuod. Really. Ang gibasa ganina sa atong worship leader, ingon siya nga, there is a friend who sticks closer than a brother. How come this Jacob, they were not close with Esau? Why? What happened? Sabihin tabo. Nga naman, nga si Esau, lagot man kaayo ni Jacob,
And he is telling that if I will see you, I will kill you. Do you think simple ka na ang kalagot? No! Dude na sa bukog. Igsuon? Nya moingon ka nga kung makakita lang ko nimo. Mga igsuon na ba mo, nisuway na ba mo nga ay gigpakita na ko Brad kay bantay gyud ka nako. Tahon gyud ta ka. Nakasuway ka no og sulob sa sinina sa imong igsuong laki. Masuko imong igsuon no, nya di ka magpahibaw. I have tried that. Uno may kabuk man nagsuon, hereditary, nahimong 8, 4 ka lalaki, 4 ka babay, nagsunod mi sa kong igsuon nga laki. Inig-eskwela na mo, ang bagong perming uniform, ang magulang. Ang manghod, ang mga daan. Maglagot ka, dili. Lagotoy. Nganong di man ko palitag bago? Anong perme raman si Manoy ang palitan? Anong perme raman si ate? Now, this is not the story of Jacob, but this story has a story about the blessing. Naglagot si Esau kay nakuha ni Jacob ang blessing. When we speak of the blessing, it is for the firstborn, sa magulang. But the Bible says, ang magulang mo serve sa manghod. Kinsa may manghod? Jacob. Kinsa may mga manghod ninyo? Okay. Now, the story continues now that Jacob had to run away. And even her mother conspired and told Jacob, Jacob dong, layas dong, adto sa imong uyuan. To whom did Jacob run? To his uncle by the name of Pastor, i-mention lang Pastor, kay paspas ang dagan ng oras Pastor. By the name of Laban or Laban. Laban lang. Jacob had to work Laban for 14 years to get his first wife. 7 years for kinsa? Leah. And 7 years for another wife, Rachel, whom he loves the most. And out of this service, the Lord had blessed Laban that all the flocks prospered. Now, Jacob had to pray, Tito, muuli na ko sa amua, mubalik na ko, makikita na ko sa ako ang igsuon. And remember, Esau wanted to kill Jacob. So within the story, now this is the chapter 33, and now we are experiencing the surprising power of God's grace. Bow down your heads with me as we would pray. Lord, we thank you that this learning of yours will glorify you, not me. And it would challenge us that your grace is sufficient for our lives. Without your grace, dili mi maluwas, dili mi makapangalagad, dili mi makabuhat sa mga butang, nga makahimaya kanimo. Help us to be the witness of your grace. I pray, dear Lord, that all of us will be rebuked, will be encouraged, ma-challenge, na mabuhat sa mga butang, na makahimaya kanimo. O bani kami Ginoo, we are giving you, I'm giving you all the glory, the praise. In Jesus' name, amen and amen. I'd like you to think of the 3 things that this sermon na ito ang makatunan. How wonderful it is when God's grace replaces our fears with faith. Faith versus fears. With God's grace, our fears are gone. Also, the second
point that I'd like to drive for today is that God would be giving us the surprising power of God's grace. His grace runs to embrace you and surprise you. And I know, naka-experience na ta nga na surprise ta. Tingali, tungod kay nainiregalo na to, naini-text na to, o kanindot man no, after inigsimba na to, inigpanguli na to, na mag-atang din na, niya mo ingon nga, salamat kaayo, ni simba mo, dahil tag 5,000. Tanawa ka yung comment, pag ganindot, sana all, may tabo. And that would really surprise us. The third and the last is that His grace, when God's grace leads us home. Home may be our natural abode, nga diin we are comfortable, a place of security, a place of abundance, or an eternal rest. Eternal rest, but pasabot na nga matay na gyud taan eh. And we have the home in the presence of God. Walay usa ka buwan, or how many days or weeks or 2 weeks had passed, upat ka funeral service ang ako ang gihandle within 2 weeks. The first was on May 2021. 64 years old, giatake. May 2022, 38 years old, giatake. The third was 69 years old. Konsihal sa usa ka barangay sa Mandaue. And the last was 35 years old. Shocking, di ba? Kasi nakadungog sa balita sa Indian Airlines. Pila ka tao ang nangamatay in just a minute. 242. Imagine! Pila man taon din sa simbahan. Pila man ta, just say 100. Imagine, double of the size. People are dead in just a minute because when the plane crashed, patay. At least na yung survivor, isa. Ay isa ka pasahero, nihangyo pag-ayo nga musakay. Kaya na-late siya. Hilak siya. Suko siya, nga wa siya pasakya. How many minutes? His emotion changed. Nihilak nga po siya kay nalipay, kay wa siya kasakay. Kay buhi pa siya. Kay kung naapil siya sakay, patay po siya. Napikpik ka imong tupad, ing nga buhi ka sa Ginoo. Nang ayaw pag-guol-guol din ha. Dapat malipayon ka nga mo serbisyo sa Ginoo. Now, let's go back. Because out of this story, Jacob was wrestling with the Lord. In chapter 22, nga to ang gibasa, this is where the wrestling. How many of you kamong mga managsuon kamong mga babae magbinunlutay magbuhok? How many of you experienced that sa mga managsuon? Ako, kapila ko magsigig sinumbagay sa ako ang igsuon. Ya, ang pirming labanan sa akong papa o sa ako ang mga magulang, ang maguwang nako nga laki kay medyo hinihin-type man siya. Niya ako, kuan man ko, kanang bully type, murag bulldog type ba nga labrador nga paak diretso, way dagang istorya. Niya siya kay kuan man, mura mag kanang chihuahua. Gamay. Niya ako, dako man. So, sumbagay gyud, way dagang istorya. Instead nga, ang kasabaan, ang magulang, kay ang magulang mo ay daghagbunog. By the way, my real name is Paulino Ondoy Mongas Jr. Ako mga pangalan sa akong mga igsoon, mga nindot kayo kay Jerry, Jane, Neil, Flor, Arlene. Pag-abot sa kuha, Hoy, Paulino! Tawag ako na, di ba masumbagan ka? And nobody calls me by that name. Kanya, you grow up, sungog-sungogon sa mga classmate, ang middle name, imbis Undoy, ingnon, Hoy, Paulino, Unggoy. Daga na lang, kay tangtang na imong ipon. Samutan pa yun, ang full name kay imbis nga
monggas, masipyat o gamay, masudana kay, huy, Paulino, unggoy, munggos. I grew up with that kind of mentality. I have to protect myself. Dili ko magpalupig, dili ko magpasungog, kay nga naman, I need to stand for myself. I need to fight until I realized I had to wrestle with God, and the wrestling is not pleasant. That would break me physically, my inner being, gi-break sa Ginoo. And same with Jacob. He was wrestling with the presence of God, an angel, all day, night. Until pagbuntag, niingon na yung taong anghel, pamuhi na in town ba, kay buntag na. Ayaw, sige, pangupot na ko. Jacob was telling the angel, una takabuhian, panalangin ako. Right? And now, the angel asked him, okay, unsa may imong pangalan? Jacob. Kung ako pa to, Paulino, usba akong pangan. And now the name was changed because Jacob signifies deceit, deception, liar, evil ka. Kung sa kanta pa. The angel was telling Jacob, now people will not call you Jacob, they will call you Israel. Meaning, blessed one. You are blessed. So, the story transpired with all that background, and now Jacob had wrestled with an angel. He felt the presence of the Lord. Because if Jacob's wrestling with God is a model for us, maybe magunahon na ta. Ano sa amang ka, nga nihilak pag-ayo sa Ginoo, pinaagi sa imuhang pag-ampo. Nga dili ka muhunong og ampo, nga dili ka masayod, nga ang Ginoo ni hupay sa imong kasing-kasing, and God had given you the peace and the understanding. Lord, thank you. I can do this through Christ, which strengthens me. And you started to wipe your tears, and you stood up, and you started to speak of God's grace, and you started to testify of God's goodness, and you started to tell people about God's love. Tanawa ko na imong tupad, pangutan kano sa man ka na nangyaw? When was the last time na nangyaw ka? Kano sa? Dili na kahinumdom? Okay, maybe we had to do that. Kinahanglan nga mo speak out, kaya nakadawat ta sa grasya sa Ginoo, and we need to tell people of God's grace. Dili na to taguan o kuptan ang grasya sa Ginoo nga to ang nadawat. Dili atong isulti sa uban. Jacob was telling the angel, I will not let you go unless you bless me. Finally, after what seems like a lifetime, sabi tong mag-ampo ka, dugay kayong tubag. Lord, asa naman, where naman, kinsa naman, istorya sa usa ka dalaga nga lagad sa Ginoo, sa dihang nakadawat siya sa Ginoo, niingon din siya nga, Lord, kinahanglan ang ako ang mabana, kung dili man pastor, basta dasig, yun ani ang standard, pag-abot niya 25, wag yun nanguyab niya, nangutanan na siya nga, Lord, where naman, asa naman, pag-abot na og 30, nilapas na sa kalendaryo, niingon na lang siya nga, Lord, basta man. Primero, where naman, asa naman, Lord, basta man. Ana ba mo, yung standard? Inyo bang iubos tungod kay wa dungga sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo? Or you keep pushing like Jacob, I will not let go of you until you bless me. Until there's an assurance, Lord, give me the sign. 2010, nagminyo mi sa akong asawa, we're already 15 years, wa mi anak, daghag mga adopted, mga badlungon pa gyud. And then on those years when we were married, on May 1, unsam nang May 1? Unsa nang holiday? Anong dili man Independence Day di ay? Dapat June 12.
Ang amo is May 1 because we made a commitment. I have to labor with my wife. She had to labor with me. Kay para niya ako ragyod ang pinakagwapo. Arang-arang ni katawa akong asawa. Ingon po siya nga, basta di lang ka magpabadlong. We have to labor with each other all the days of our life. Until we decide we'll serve the Lord all the days. Halag magkinaunsa, mga lagad ta sa Ginoo. When we go back to Jacob, Jacob had made this, do you have some significant days? No, not days, but kanang place. Na kanang makaingon mo, kisa may nakahinomdom ninyo when you were born again. What date, what year? Ano sa man na inyong spiritual birthday? Ano saan ninyo matawag? So, naglibog ko, Pastor, kay inborn man ko, Pastor, nga Kristohanon. Ako mamagpapa, Kristohanon naman, maong naglibog ko. Na may ingon ana ako, ingon ana man ko, naglibog ko, kanus ako na born again. But para na ako, I made, and even my wife, ingon din siya nga, ang akong mahinumduman, my spiritual birthday is the day when I underwent water baptism. That's for us. Pwede ninyong kopyahon. Because water baptism is the day you made a testimony of people, of friends, in the beach. Dito sa dagat, nagpabautismo ka, kay imong gilubong ang imong karaan nga batasan. Ang imong pagkamarites, ang imong pagkabadlungon, ang imong pagkabgahig ulo, tanan. Gusto nga nung magbalik-balik mo lang gihapon, Pastor. Ay imong gibanhaw. Ilubong mo balik. Balik. Hindi ko balik og dagat. Paampo usab ni Pastor. Now, Jacob, when he was wrestling with the angel of the Lord, ingon din siya nga, I call this place Peniel. Because this place gives me a remembrance that this is the face of God. I wrestled with the face of God. I saw God face to face, and my life was delivered. Ang ato abang makinabuhi, giusab na ba sa Ginoo? Amen? Nagpadayon pag-usab ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, nga ang atong kaila mo ingon nga, maunay born again. Mahatma Magandi, ingon din siya nga, I love Christ, but I hate Christians. Sakit dili. Sakit. He almost become a Christian. But because of the Christian, he was not a Christian. I love Christ, but I hate Christians. Nga naman, the Christians were not showing the grace of God. Kapandulan. Mga batanon, inig-eskwela og balik. Unsa man mo, kapandulan o kapanalanginan? What do you think? Pastor, usahay kapanalanginan, usahay kapandulan. Nganong kapanalanginan man, kay magpakopya man ko, Pastor. Di na panalanginan ang mga nakopya. Usahay po, Pastor, kapandulan. Kay ngano man, wa man ko nagpakopya. Nasuko na ko akong tapad kay nahagbong. Kay wa na ko gipakopya. These are the common answers when I asked. But when we go back to Jacob, he was seeing the face of God. Because for him, seeing God's face, his life was saved. His life was changed. His fear to his brother Esau changed. He didn't know that even Esau's heart was also changed because of the experience of Jacob. That is why the first point that I'm driving you today, God's grace gives us faith to face our fears. Sa mga amahan, what fears do you have? Sa mga inahan, unsa may inyong mga gikahadlukan? Sa mga anak, unsa may inyong gikahadlukan? O na gyud, Pastor, kung why bound inig eskwela. Akong gikahadlukan, Pastor, kung why data ang akong cellphone. Walay wifi connection. There's so many fears.
But sometimes we have different fears. But for Jacob, his fear was, maybe his brother will kill him. Chapter 33, verse 1, if I would read, ingon dayon dinhi, Genesis chapter 33, verse 1, and Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau was coming, and 400 men with him. Ito ang sabdon. Anong nagkuyog man si Esau o 400 katao? What do you think? Why did Esau bring with him 400 men when he is just meeting his brother? What do you think? Ano man? Patyo niya si Esau, si Jacob, no? Esau had really planned to bring with him his supporters. Kulatahan na ninyo akong igsuon, gikawatan ko sa panalangin, ana, nilayas pa na. That was all I could interpret in my mind, was that Esau really wanted to punish Jacob by bringing these 400 men. Nakasuway mo, nagmotor o naglakat mo sa karsada, niya naamoy kasugat nga mga dagko kayog patik, bisag mga 15 o napo kataw, niya naara sila giprotektaran. Unsa may inyong bation? Mahadlok dili. Mulikay mo dili. Mubangga mo. Unya ang ilang giprotektahan, murag lawas aning gamay kayo. Unya ang mga bodyguard, mga parehas aning nakablo nga dako og lawas astig ay patik unya glakaw nya ang naay kasugat saan ka yang gibantayan kagamay glawas di ba magunaw na ka unsa may naana niya. Now my way of interpretation was that Esau was really had this grudge on his brother. The 400 men that Esau was bringing was really to show, Jacob, naglagot pag yun ko nimo. Nagdumot pag yun ko nimo. Bantay lang yun ka nako. Nakasuway mo kanang magpalaban mo sa inyong classmate, kanang giaway mo. Yan na mo yung mga barkada mo, yun din mo nga, katusya ba, nangaway to nako. Yan na din mo ingon nga, ako lay bahala na. Kasuway ka? Palabang kasi mong classmate? Wala? Mayo. Because I have tried that. I feel secured kung naa akong barkada. Bay, katuay. At nga tatoy ni gumagklase. Kagamay glawas. Tana, ato ng atngan. Barkada system. Esau was portraying, labani ko ninyo ha, kasugat na ko ang ako ang igsuon. But you know what? Remember I told you, God's grace gives us faith to face our fears. Jacob on that night, he was praying to the Lord, Lord, cast away these fears of mine. Kuhaa, Ginoo, blessed me so that I could bless others. When there was a personal encounter of God and Jacob, everything changed. When everything changed, and then Jacob does something unthinkable. He goes up against 401. Ngayon na 401 naman nga 400 naman to ganina. Na naman si Esau. So 401 versus 1. Kinsa man kay daog ani? Kinsa may luoy? Ay na, sikat-sikaran nila si Jacob. But now, Jacob alone with nothing to defend himself but his faith in the smiling God he met the night before. Kapag kanindot, no? When you have that experience of God, and that experience keeps you smiling, kontrata ka, pero di ka makatandog nako, kay kauban nako ang Dios.
You could just imagine Jacob walking, facing 401 men. And now, all of a sudden, everything changed. Jacob faced Esau because he had faith in God. And look at this. God's grace gives us a faith in the God who saves. God's grace, when he goes out to face Esau, then he is confident that God had already saved, protected him, and given him the promise. What's next? The song, or maybe before the song, I could just imagine 400 men, 401 men, thinking about themselves, nganong gikuyog pamantaan ng Esau? Nga nagakos kamandain ni siya og iyang igsuon. Jacob was singing the song, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. If you were part of the 400 men, nga giingnan ni Esau, kuyugi ko ninyo, kaya nga ko ang igsuon, magkita mi, unya unsay mahitabo, kulatahan na ninyo. Nya ang 400 katao, ready to fight, ready to kill, and all of a sudden, ang ilang nakitaan, si Esau o si Jacob were embracing and kissing each other. Kung ako, apil ko ato, anong gikuyog-kuyog pamantaan niya? Kakapoy-kapoy raman magakos raman di ay, mag-uli raman di ay. Tanaway, manguli na punta. Samo kong ng Esau da. Imagine, if this was our time, gikuyog ka sa imong barkada, bay, gipakopya, biyata ka, bay, pagkaon, patakag snacks, gilibre, patakag labani, ha? Tala, kuyog, taasa man, ana. Saon na to, kulatahon na to. And then all of a sudden, pag abot dito, ang nakita ni Esau, ang presensya sa Ginoo, Esau couldn't touch Jacob. All he can do was to embrace his brother and forgive him. And everything changed. Imagine if that had happened. We all face our terrors. We all face anxieties. We'll have learned, and we will continue to learn, trusting in the God who takes away our fears. Amen? Pikpika imo tupad ina nga salig lang ta sa Ginoo. We do not know what the outcomes of our tomorrow. We do not know what will happen, but we know there is a God, because we need to work, we need to study. Ang problema lang nato no nganong magsigi gihapon tag kahadlok, kay wa tay sigig basa-basa sa Biblia. If I would ask you, pila na kabuk memory verse ninyo? Wala pa, pastor. Ha? O base nagsigilan tag-memorize sa John 3:16. Dili mo magpinarehas ni Kim Chu, ha? Kung saan to si Kim Chu? Psalms 23, verse 1. Yan kung sa'yo ang giingon. For God so loved the world that He gave His. Di ta magpinareha, ha? Mag-contest ka ta din og memory verse. Atong tanawon, pila ka memory verse ang atong ma-memorize. The problem is, we do not read our Bible. Kinsa may gimatagtiki na dinhi. Kasuway mo nang matagtiki, unsa man nang matagtiki? Ha? Nabi daw naihubag, unya naagi ng mata sa tunga, unya nana kay tanan. What I wrote is that we need to work the Bible's truth into our fears like we would clean a wound. Matagtiki, kapila ko gimatagtiki dinhi pagyud sa lubot. Kaganahan nga mulingkod kay sakit kaayo. The only way nga mawagtang ang matagtiki is imuhang paunsaon man pasuyupan ang nana nga ang katong mata-mata matangtang, kay kung di ito matangtang magsigi gihapon og balik-balik. Ba mga batanon murag
wala na may matagtiki. Ron, Pastor, chicken pox naman lang o monkey fox naman lang. Kinsa nakasuway og sugsog. Di lang sugsog, kana lang natunok sa tuyong o tuyom. Nang sa dagat ba, sea urchin. Kinsa nakasuway. The remedy is, kinahanglang matangtang tong. Unsay tambal? Yoks, kaluod, ihian. Ang tanang mga nakasuway, mukatawa. How many times I have done that? Nya usahay, dagang mga babae, laling sa maihiisa ni. Ang akong igsoon niya, di pa lagi ko kaihiyon, kumalag di ka kayo, tukutong di akin sakit na kayo, dagan kayo. Dili ko ka-explain on sa scientific explanation, ana, nganong kung matunok ang sea urchin, kailang ihian para manggawas ang tunok. Because the more nga imong lugiton, musuksok man gihapon sa pag-ilalom. But today, I'm telling you, if you clean your wound deep, nga inyuhag yung tangtangon, ang inyong mga kahadlok, I guess that's what we can do with reading the Bible, Lord. Unsa pa may mga memory verse. Nga akong ma-memorize, naglagot ko Ginoo, insecure ko, desperate ko, stress ko, desperado, o unsa, overstress, kulang og stress, o unsa, Lord, feeling ko Ginoo, feeling gwapa, pero di ko gwapa, unsaon man ako. Di ba nito man tanga, the Bible has all the answers to our problems. Yang ano di man ta mo basa og Bible? Why is it when we have problems, we post it on Facebook? We do not read the book. Pikpika imo tupad inang ay sige post sa Facebook na ha. Memory verse nang i-post. Ayo nagpost-post din na nakasuway mo nga kasagarang mga gi-post nga mga picture, mga gwapa. Unya inikita buguson man lagi na siya. Filter man lagi na. Gitudluan ta sa pagpamakak. My wife was telling me the other day kay mga iPhone user, mami, ingon din siya, kaning iPhone ba? Tudluan ta sa pagpamakak. So ito yung mag-iingon ako. Na-AI. Unya, kanang sa mga messenger, okay sa may mga Facebook, mga iPhone user, makapangilad ta, nga wa man ta kabasa. Pero di ay, ilong press ra di ay, nya gibasa na ang message, nya moingon din, wa man ko kabasa. Guilty. Guilty. Hello? Mga inahan, kung iPhone user na imong anak, ing na nga, kung ilara, imo ka ng gilong press, sakpa na. Pastor po doy, tudluan man among mama, nasakpa na noon me. Sakpa ng sikreto ninyo mga young ones. Wa kay bawa ang mga ones yang anak, kay di na mga techie. But hey, we need to learn. We need to understand. Once our eyes are fixed on Jesus, then we can tell Him every single angle of our fear or problem that we can identify. Lord, kuhaan ni. Lord, nasuya pa ko sa akong igsuon. Kay mas bright siya nako. My father or akong igsuon, maingon dayon, sungugon dayon ko lang, ikaw yung pabluha ka. Morning, tiskag tingin ni kaya akong dunggan kay permila ning inaton sa kuang igsuon. I grow up, ngini anak ko, kung Ginoo, take away these insecurities, take away this mga kalagot. Lord, replace it with love, replace it with peace. There were times nga magkuyog mi sa akong igsuon, nga naay mangutana, oy, igsuon na ninyo, ay dili, igagaw. So may mong bation. And then all of a sudden, niing ko nga, Ginoo, mga lagad ko nimo, mamastor ko.
Sa dihang na pastor nako, magkuyog mi sa kong igsuon, na ay mga kailaman, igsuon na mo pastor. Ang higa sa una, igagaw. Nga mga batanon, ang sikreto nga mo gwapo. Og daghan kag kaila, ay mo makaila garbo nimo, mga lagad sa Ginoo. Okay, good. Because when God will use you will not know other people will kalabitaw murag siya ninduta na niya no buutan nakaayo sa una mangupyahay man na namo mangulata man na. Every time in reunion magkita man dayon nga bay kay numdum ka ato bay katong imo tong gikawat ang snack sa ato ang classmate o nga nangayon akong pasaylo ato. Then you started now to share the change nga gibuhat sa Ginoo sa imong kasing-kasing. The second one that I'd like to tell you today is that God's grace runs to embrace you. Wow. Dili ni gako sa uyab ha. Dili ni gako sa crush. It is God's grace. Imagine this. Here's the lesson. Once we've surrendered to God and received His blessings, God's grace runs to embrace us. Grace fills with surprises, and we may be undeserved. We may not earn that something, but you would just literally be surprised. Lord, deserve ba ko ani? Lord, tinuod ni? Unsa man Ginoo? Somehow, in answer to Jacob's prayer and an act of grace towards Esau, as much as Jacob, God had also transformed Esau. Dili ra si Jacob ang gitransform, kundi si Esau pod. Giusab pod si Esau. Kato kong giingon ganina, ang 400 kauban ni Esau, nag-ingon na, unsa pa may atong gibuhat din eh. Nag-uli ka man day na, gagakos ka man day na, uli na lang punta. Nag-amigo man day gihapon na. Ingon atong kulatahon, ingon atong patyon. Ano nagakos naman na? Imagine, there was this transformation, not on Jacob's life only, but also on Esau. Now, pikpika ko na imong kaugalingon, pangutan Lord, giusap na ba ko nimo? Tanawa na imong tupad. Nya pangutan giusap ko sa Ginoo. Basin ang tubag ana nga, wala pa. By the way, we are still, mura bitaw, mag-drive ka niya, maingon dayon nga, this way, work in progress. Mintras buhi pata aning kalibutan na, God is still at work in us. We are still work in progress. Gisigihan patag-usab sa Ginoo. Ug unsa ang mga butang nga usbon sa Ginoo. God shows His might most vividly when His grace changes our hearts. Giusab na ba na sa Ginoo imong kasing-kasing? It not just changes our hearts, but this grace also humbles us. Dili ingon nga pakaulawan ka, kundi it just keep you strong. When God humbled Jacob, Esau didn't put him down. But Esau saw something in Jacob. Brad, kalimtan na atong mga away kaniadto. Unsa man to ang imong gipanghatag nako? Ngano man nga layo pa gani ka nagdala na may daghan nga mga regalo akong nadawat. Jacob has a plan. Ang iyang unahuna nga iyang gibuwag-buwag ang iyang pamilya, una mo ha, unya sunod kani ako ang ulahi og si Rachel og si Joseph kay para kung ang naguna patyon, iskapo na ta dire kay gipatay man ganito samot na ta. But everything changed. There was a change of heart because grace also heals our inflamed memories. Mga igsoon, mga batanon, mga ate, mga kuya, mga onsyang, mga young ones. Kaning atong utok, no, daghanig mga memories nga di na to malimtan. Labi na giaway ta. Labi na gipasakitan ta. Moingon dayon ta kung managsom, moingon dayon niya, palaway yung na si ate ma.
Ang ate po maingon niya, maldita kay na siya ma, musukol na nako atong miaging buwan. Wana, nanggawas ng mga sekreto. Mabisto na niyoon. But hey, God's grace heals inflamed memories. God would take these memories out, bad memories, unsa nga mga memories that Satan would put you down, but because of God's grace, I believe, and I will challenge you right now, God will take that away because God's grace at work in us also releases God's blessings. Ang kalipay, kaya itong bisag naglagot ka, magkatawa na lang ka. Moingon na lang kang pasayloon na lang ta ka, Ginoo ra gyud bahala nimo. Bantay lang ka. Bato-bato sa langit, ang tamaan, buko lang. Sa sagpatya, buko lang. Buko lang. Verse 11, ingon dayon si Jacob ni Esau, please accept my blessing that is brought to you. So ako i-realize, kung naaday kay kaaway, no, dapat naagyo di tay peace offering. Kung imong silingan, imuhan ng kaaway, tagaig peace offering. Nangutana ko ganina sa first service, uso pa ba ang mga muhatag og pansit sa silingan kung mag-birthday? Uso pa ba? Kamong mga batanon, unsa man, di ba masuya mo kung di mo inviteon sa inyong mga amigo nga nagpicture sa nag-abot ay dito sa asaman sa McDo, nagkaon-kaon, galaglag, sila bantay lang mo din. Bawas mo ko. Jacob was telling Esau, Brad, those are offerings. Gift, because I received blessings from the Lord. Jacob was telling Esau, I have been a recipient of God's grace. And Jacob is telling himself, I have been a recipient of God's grace. Ikaw pod, Esau. Now turns God's blessing back into his brother in the form of extravagant gift. In verse 10, for to see your face is like seeing the face of God. Now that you have received me favorably. Kapag kanindot naman lang, na ako'y inahan, iya din giinan nga, Pastor, kaning akong anak, mga bata, pamangyod ni, kung mag-away ni sila, ako dahing ingnon, paggakos mo. Kaya kung dili gani mo maggakos, magpinasayloay, hala sige, ipa-adapta ka, dito ka sa imong iyaan, ikaw dito po ka sa imuhang uyuan. Kay dili man ka mo magkasinabot. Mamaya lagi, kay kuan mo na si ate. Unya nga nung mag-away man, hala paggakos. Day one time, nagakos ko no, pero ang ate, gikosi ang buko-buko sa iyang manghod. Ni samot og hilak. O anong nihilak naman namin? Gihunghunga din sa ate, sumbong pa ron. Sige, tiwasan na kong kusi. Sometimes we do that. But Jacob was just so sincere. He expresses his faith unto his brother for to see your face. Tanaw ko nang tupad ni mo, be. Nakita ba nimo ang grasya sa Ginoo? O basin ang kamaldita, ana? O basin ang pagkabadlungon, ana? Hello? Jacob is saying, he is saying that when he looked at Esau, face, it was tear-stained and grinning, restored and forgiving. He saw the face of God's grace. Naong kunubi sa mga mapasayloon. Ang sa may nawang sa mga mapasayloon. Nabay, gipasaylo na ta ka. Kanami itong mga kilay 2,000 kisa may kilay 2,000 ninyo din, hibi. Nike o Adidas. Akong asawa, kuan man ni Reebok. Di man ni Nike, di man po ni Adidas. Kanami itong na, yung mga tao, no? Parang inigtanaw ni mo, medyo mahadlok na ka, kay maldita kayo. Ang nililingi mo, nangita po mo, no? Panamin niya mo, ingay yung kaugalingon, maldita ba kung naong? Ang ako mga batanon, may ingon dahil nga, mahadlok mamimuduol ni Pastor, kay isog man kay na siya gnaw, nga, isog, gani, ha?
Mahadlok na sila, nag-ingon ako nga principal's office, ato na sa office, katong istoryahon. Mga hadlok na. O kung nag-ingon nga, paglungag na mo dito, lipay na kayo, kay kung mangaon me, kasagaran Sunday evening, niguman sa among afternoon service, mapuno ang amuang L300, usay na, mga 20 kabuok, mga young people, manguyog, kay manglibre man si pastor o barbecue. So, nag-ingon nga, lungag, paspas kayong maglungag. Pwede gumagpangaon, may ingon panghugas, awa na yung manghugas. Hello? And then we need to balance our faith in the Lord. Lastly, number 3. When we talk about the surprising power of God's grace will lead us home. The home I'm referring is comfort. The home I'm referring is a place of blessing. The home I'm referring is a place of peace. The home I'm referring is a place of good relationship. Verse 12 and 19 describe how Esau returned to his home in the south, while Jacob finally makes his way to the land God had promised to give him. Now, kung ato ang sabton, in the story, ingon dayon si Esau, Brad, kinsa man ang imong mga kuyog, akuan ng mga anak, mga bata pa man lagi na, lagi, na lang Brad, kay mga bata pa man dili man pareha sa imong 400 ka mga tao, nga mga kusog na manglakaw. But Esau, ingon din si Esau nga, Brad, luoy man na imuhang mga bata, nga hinay man na manglakat, pwede ba magbilin ko og mga, maybe katunga aning ako ang mga 400 ka tao, para bantayan mo, kay basin iniglakat ninyo, na ay mamarigla ninyo, na ay magpasipala ninyo, na ay mangdaot ninyo. Imagine, now Esau is trying to offer help for his brother. Wala siya ka-dare o tulisok ni Jacob. But now he is lending his hand. Brad Jacob, can I help you? When was the last time nga giaway mo? Unya sa diyang giaway mo, niingon mo nga, kay giaway man ko nimo, librehon ta kag milk tea. Haya. Dili, away ako ninyo, kay manglibre kog milk tea. Yahaya, no? What if ang inahan mo ingon nga, kay wa man kanisugot sa akong sugo, ang imong baon, instead nga 500 aning simanaha, akong i-1,000. Ninduta! Sana all! Nak, kay wa man ka nang hugas sa plato, di ay 500 order dito og McDo. Uy, classmate, wa man ka ni-appeal sa ato ang group project. Pang snack sa dito, kaya mo sa ning tiwason. Ninduta. Esau, he was forgiven, and now he forgives. Telling his brother Jacob, Brad, can I leave some men of mine to help you? Isn't that grace? Paingon mo dito, then kuyugan ni sila. A person by the name of John Newton, medyo pang wansiyang yun ni siya, kay dugay-dugay naman. 1725 to 1807, ingon din si John Newton, he's a writer, a songwriter. Ang kanta nga iyang gisulat is Amazing Grace. Kinsa naka-memorize sa Amazing Grace? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, and now I'm found. Was blind, but now I see. Ingon din si John Newton, through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Wow.
mga batanon, mga nanay, mga papa, dili ta ma-insecure. Dili ta mo bati og kahadlok. Because there's the grace of God. John Cheber, a writer, 1912 to 1982, ingon dahin siya, 50% of the people in the world are homesick all the time. Pikpika ko no imong tupad ina nga homesick ka. Appeal sa youth fellowship. Appeal sa activity sa simbahan. Nya ingon dayon si John Cheber, ingon dayon siya nga, you don't really long for another country. You long for something in yourself that you don't have or haven't been able to find. He wrote things about loneliness. He wrote things to challenge the people, trust in the Lord. There's an old song that says, trust and obey when there's no other way. In Jesus, trust and obey. Mga batanon, di kayo bawa na. Mga wansiyang. Mga wansiyang. Muna ako, nagunaw na ako. Mukha wansiyang na gutingay ko, girl, no? Wansiyang. I'm still 35, by the way. 35. But 50 this coming July. Question is, where is home for us today? Where is home? For you that place your faith in God, our home in this life is the church. When I speak of the church, it is a family of believers. We pray together. As Mother Teresa had said, sige yung giingon, a family that prays together stays together. Moto nang utan ako ganina, kuyog ba nimo imong papa ug mama ug simba karon? Kay basin ikaw ka ang nagsimba, yang imong mama ug papa wala pa kaila sa Ginoo. Convince them. Not of telling them nga naa kay Ginoo. Show them your actions. Ipakita sa inyong mga ginikanan nga giusab mo sa Ginoo, mga batanon. And maybe they will be amazed. Dili na lagi ka musukol na mo. Dili na lagi ka magpaabot og suguon. Nanilhig na lagi ka, nagsag-ob na kag tubig, nang limpyo na ka, nang hugas na kag plato. And that is where you could tell them, ma, pa, giusab ko sa Ginoo. And I want to show you that I have been changed by the grace of God. As the worship team will come, Ephesians chapter 2 verse 22, the dwelling place in which Christ lives is by His Spirit. A woman, the wife of Billy Graham's wife, Ruth, ingon dayon siya, iyan nga poem nga iyang gisulat, ingon dayon siya, as the eager parents wait the homing of their child from far lands desolate, from living wild, wounded and wounding along the way, their sorrow for sin is ignored. From stain and strain of night and day to home assured. And listen to this last phrase. So the Heavenly Father waits the homing of His child. Ikaw na, ako na. Thrown wide those heavenly gates and welcome glorious wild is the joy by right once crucified, revealed, reviled, so precious in God's sight is the death of His child. Mga igsoon, to do this, we must establish a landmark to remember God's grace. What is your landmark? I did challenge sa mga nag-attend sa first service. I'm giving them 1 week. And within 1 week, show God's grace to a person. O sala. Especially katong nangaway nimo.
How can you do that? I do not know. But if you receive God's grace, surprise other people, because I know they too will be changed. Manindog ta as we will sing this song, Kupti Ako, and we will dedicate our lives before the Lord. And we will pray. We will ask the Lord, Lord, is there something in me that I'm keeping grudge? Tingali, unknowingly or knowingly, inahan ka, amahan ka, or anak ka, gusto kong maglagot ko ng mama, magpapa kay magsigig, pamadlong. Maybe we'll tell the Lord, Lord, take this away from me. Replace it with grace. Grace that forgives. Grace that will take my fears and will replace it with faith. Grace that will embrace me because I'm coming home. I'm with the family of believers. Ang mga lagad diha kanimo, Ginoo. As we sing this song, Kupti Ako, atong susiyon atong mga kasing-kasing, and we'll dedicate our lives before the Lord today. Susiha. Thank you, Lord. Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan. This is our prayer today, God. Sa tandong Na among ihalad among makasing-kasing og kinabuhi diha kanimo. pukawa ang ako Help us, Lord. nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo. Ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy, Ginoo. Sa makausa tagbawa ako. Punon mo aniya ako. Amen. Just remain standing as we close this with a word of prayer for our benediction. Ko just raise our hands unto the Lord. Ginoo, mapasalamaton kami sa mga butang nga imong gihatag kanamo. Salamat, Ginoo, sa mga butang nga among nasabtan, ang imong grasya, ang imong kaluoy mo patigbabaw. So kay imo kining gihatag kanamo ug amo kining i-expressar. Lord, today let your face shine upon us that people will see your grace in us. Manguli kami, bawno na mo ang kadasig, ang imong pag-uban o imong pagbantay. Gikan karon ug hangtod sa walay katapusan, we will proclaim your gospel in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Go in peace and serve the Lord.